guys, oh, meron tayong paa ng manok. Yan. Luluto natin to guys, yung makakain lahat ng buto. Yan. Ilalaga mo natin. Tapos i-rep natin, saka natin ipiprito. Nakita nyo guys, makakain to lahat ng buto. Nung nasa Africa ako guys, nung nagtatrabaho sa Africa, yung mga itim, hindi tinatanggal yung mga kuko. Yan. Yung mga South African, kinakain na guys, niluluto ng ganito mga kuko. Yan. Hindi nila tinatanggal yung kuko. Masarap daw sa Africa. Pero tatanggalin natin guys. Sa atin. Yan. Yan guys, malinis na. Oh. Ilalaga natin. Yan. Yan guys, lagatin yung paa. Yun. Malinis na yan. Yan. Yan guys. Yan guys, titimpla natin. Lemongrass. Yan. Laurel. Yan. Paminta. Yan guys, so sarap to. Siyempre, malagyan ng konting magic sarap. Yan. Ilalaga lang natin to guys. Yan. Para lumasa na siya. Siyempre, asin. Yan. Tapos may tayong sibuyas. Yan. Sibuyas. Tapos bawang. Yan. Yan, haluin natin. Yan. Yan, hinalaga natin guys. Papalambutin natin para makain yung buto pag prinito natin. Yan. Walang masasayang yan guys. Pati buto makakain. Yan, abangan nyo. Ayan guys, titignan natin. Ayan na, ang bango. Oh. Ang bango yung pinaglaga natin, yung lemongrass. Oh, lambot na oh. Ah, okay na. Ayan na guys, oh. Wow. Oh. Ayan. Pwede na yan. Hanguin natin guys. Tapos i-rep natin. Yan, lalagyan natin to sa rep guys. Yan, hahanguin natin guys. Tapos i-rep natin. Mga 5 hours. Saka natin ipiprito. Yan. Oh. Yan. Tingnan nyo guys, oh, kabango. Yan. Mabango siya. Walang kalansa-lansa. Yan guys, makakain to pati buto. Yan, makita nyo naman oh. Sabaw pa lang, pwede nang lagyan ng papaya para tinola. Yan, halos 1 oras natin nilaga guys. Ang lambot. Kaya makikita nyo to, pag na-print natin, pati buto makakain. Yan. Yan. Palamigin lang natin konti. Yan, pwede nang i-rep to guys. Yan o.
i-rep natin. Wow. Mga 5 hours bago natin ipiprito. Yan na guys. Yung paa, malamig na. Ngayon, tatakpan natin. Tapos i-rep natin guys. Yan. Yun. Yan. I-rep lang natin. Mga 4 hours. Yan. Ayan guys. Yung manok ready na. So ngayon, gagawa tayo ng pagkuka natin. Breeding mix. Yan. Ayan guys, ang breeding mix natin. Yan. Spicy. Guys, breeding mix spicy. Dadagdagan ng harina para hindi maalat. Yan. Yan. Isa pa. Yan guys, para hindi siya maalat. Dagdagan natin ng ground black pepper. Tapos, garlic. Yan. Tapos, lagyan ng konting chili powder para manghang. Yun. Yan guys, haluin natin. Yan. So, ito na guys. Yan. Tapos natin ng itlog. Yan. 2 egg. Yun. Yung pagkasawsawan natin. Yan na guys. Ito na guys yung nirep natin na parang manok. Yan. Yan na. Malambot to guys, oh. Ngayon to sasawsaw natin dito. Yan, sa egg. Tapos sasawsaw natin sa breeding mix. Yan. Ito guys, malambot na to. Yan kasi na-rep natin to. Yun. Oh. Yun. Para piprip na lang natin.
Ayan na guys, yung pipirit natin, oh. Oh. Ayan. Paa ng manok. Ayan na guys. Ayan tayo ng paa. Ito na. Yun. Yun. Na guys. Yun. 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 Yan, baliktad natin. Yun. Ayan guys, oh, tingnan natin. Yun na. Yun. Yun, malutong. Oh. Ayan. Ayan na guys, oh, ito na. Oh, ang bango-bango. Ayan. Wow, oh. Ito na. Guys, sasalang tayo. Yun. Yan guys, habang nagpiprito tayo, wag tayo ng sausawan. Yan. Yan, sausawan. Guys, sausawan. Yun, naglag. Manghang. So, yun.
Yan na, agad na suka. Yun. Yan, lagyan ng paminta. Uy, dami ah. Tapos lagyan ng konting asin. Yan. Tapos konting suka pa. Yun. Yun, sausawan, no? Wow, sarap. So guys. Ayan na guys, napit natin yung paa ng manok. Ayan, parang Jollibee, oh. Oh. Yan, malutong yan. Tapos meron tayong sausawan na suka, sili, sibuyas. Ayan, oh. Wow. Oh, paa ng manok. Ayan guys, oh, magpapapak tayo ng paa ng manok. Tapos meron tayong vodka. Yan. Oh, meron pa tayong konti na vodka. Yan. Pupulutanin natin ito guys. Wow. Oh. Yan, tagay mo J Butlers. Kunti lang. Wow. Yun. Yan guys, tagay natin. Masarap. Tapos may paa. Ang lambot guys, walang sasayang. Nanghang. Ayan guys, oh. So natin. Manghang. Oh. Suka. Yan guys, tagay natin. Pulutan. Paa ng manok. Mabilis oh, walang nasasayang. Pati buto nakakain. Oh, sarap yan oh. Yan. Pati buto nakakain. Sarap. Paa ng manok. Okay. Thank you.